نكمل بألف خير. في هذا الفيديو ان شاء الله راح نديرو ان اكزامان، هو الاكزامان نيميرو 1 مي 2 راني حطيتو ديجا ودوك تلقاوه هنايا في لو اي. الاكزامان هذا كوم ريفيزيون اللي باش يقدر يجيكم في لا كونتابيليتي اناليتيك. اوكي، هذا الاكزامان فيه دو زيكزارسيس. ليكزارسيس تاع لو سي دو رونتابيليتي راني حليته وحطيته في لو اي هنا، اسمع ليه كاينه فيديو. وهذا ليكزارسيس الان راح يكون على لو كالكول دي ديفيرون كو. بون هاد لا فيديو حتكون بدو بارتي بويسك حتكون طويله بزاف، وحيكونوا فيها واحد لي زيليمون، فيها برودوي سيمي فيني، حيكونوا فيها جو بونس لي زونكور و ميم لو تريتمون تاع لي ديشي. نبدا l'exercice numéro هذا numéro 1. Une entreprise industrielle, la société Comex, traite une matière première A et une matière première B dans l'atelier 1. Donc عندها un atelier 1 وين تتريتي فيه les deux matières، يعني حدير لهم la transformation تاعهم. À la sortie de cet atelier, on obtient un produit semi-fini. Donc le produit semi-fini هذا à partir de la matière A et B خرج لنا un produit semi-fini، يعني منتوج نصف مصنع qui fait l'objet d'un stockage en magasin. Bien sûr qui يخرج من l'atelier يفوت comme un stock, puis ce produit fini subit dans l'atelier 2 des traitements complémentaires qui le transforment en produits X et Y. من بعد يخرج من المغازان يروح l'atelier 2 وين يكون كاين des transformations، كاين des plus des moins، à savoir باش يعطينا X et Y. Donc فهمنا l'activité تاع Comex. قالك toutes les sorties de magasins se font au CMP retenir deux chiffres après la virgule. هنا راه بريسيزا لك شحال تهز بعد الفاصلة. ستوك au 1er janvier اللي هما لو ستوك initial، يعني لي ستوك initiaux تاع كامل واش عندنا حاجة تدخل للستوك. عندنا لا ماتيير A عندنا فيها 12000 كيلوغرام à 21000 دينار لو كيلوغرام. ماتيير B عندنا 36000 كيلوغرام à 26,5 دينار لو كيلوغرام. برودوي سيمي فيني اللي هو المنتوج نصف مصنع عندنا ديجا في ستوك انيسيال تاعو 1000 كيلوغرام à 51 دينار لو كيلوغرام. برودوي X 2860 unités. Atteindre le montant global de la valeur globale c'est 359200. Produit Y 200 unités 49700 dinars. هذه global ما قالناش par kilogramme ولا par unité ولا حاجة. Atteindre le montant global ما تخلطوش روحكم. En cours X في الانيسيال كاين en cours يكون مع الاخر ديبيت بيريود، وكاين انكور فان دو بيريود. لي زونكور راني حطيت لكم الشرح تاعهم في لو اي هنا باش تفهموهم. هما دي برودوي كانوا في لا فاز دو فابريكاسيون مي خاص ليكزارسيس قبل ما يخرجوا كوم برودوي فيني، دونك راح يكونوا انكور بور لو بروشان اكزارسيس. اوكي، يفوتوا في لو ستوك انكور كي يبداو ليكزارسيس دوزيام اللي هو باغ اكزومبل 2022 يدخلوا l'atelier ويعاودوا يخرجوا comme des produits finis. Donc عندنا un encours في الديبي وعندنا pour X et Y 200 dinars. عطانا que le montant ما عطاوناش les unités normales. 73800 dinars pour Y. هذه la valeur تاع les encours. Achat du mois. La matière première, bien sûr, qui est achat, donc on la matière première. La matière première achat, on a 24000 kg à 21 dinars le kilogramme. Matière B, on a 18000 kg à 22 dinars par kilogramme. Les charges non incorporables, on a comme données, c'est 38 500 de dotation aux amortissements. Charges supplétives, rémunération mensuelle du chef d'entreprise 6000. هذا نحتاجوهم باش نخرجوا في الريزولتا فينال، ou bien le résultat نقدر نقولوا comptable ولا le résultat de l'analyse financière globale. L'analyse de la comptabilité analytique, désolé. Les ventes du mois عندنا نبيعوا des produits finis اللي هما X et Y. بعنا 14000 unités à 160 dinars par kilogramme. Produit
Y 200 000 unités à 230 dinars le kilogramme. Oui, mais le kilogramme, c'est l'unité. Ok? Voilà. Les charges indirectes عطاهم في un tableau. هذا هو التابلو اللي حنديروه دركا. Elles ont été réparties dans les centres selon le tableau suivant qui indique les clés de répartition des deux centres auxiliaires et les unités d'œuvre retenues pour les centres principaux. Attendons des centres auxiliaires entretien et énergie. Les centres principaux تاعنا هما l'APRO اللي هو achat. On a l'atelier 1 où on la transformation تاع A et B اللي هما les matières premières, et l'atelier 2 اللي تصرا فيه la transformation تاع le produit semi fini باش يعطينا un produit fini, puis la distribution, la phase تاع la vente. هنايا عطاونا la somme de la répartition primaire هاي قدامكم global, كل centre بلا somme تاعو بالتوتال تاعو. عندنا l'entretien هنايا حنديرو نحبسو على la valeur تاعو puisque كاينه une répartition réciproque وين l'entretien le montant global تاع l'entretien يمد l'énergie ومن بعد يزيد يكمل يمد les autres centres principaux. Même pour l'énergie تمد un pourcentage l'entretien وتكمل تمد les pourcentages الاخرين les centres principaux. Bon, في la nature d'unité d'œuvre, bon هذو راهم مجاهيل نديرهم x y ماشي لو برودوي فيني x y المجاهيل اللي حنحسبوهم اللي هو المونطون جلوبال تاع لونتروتيان اللي حين نعاودو نوزعوه على l'énergie et les autres centres principaux. Et la même chose pour l'énergie, le montant global تاعها اللي حنا نوزعوه à l'entretien et les autres centres principaux. La nature d'unité d'œuvre عطاونا فيها في لابرو قالك لو كيلوغرام دو ماتيير بروميير اشتي تروحوا تلموا تصوميو لا ماتيير بروميير اشتي تحطوها هنايا كوم nombre d'unités d'œuvre. L'atelier 2 la nature تاعو كيلوغرام دو ماتيير بروميير utilisé donc la consommation qui nous utiliser donc consommer. L'atelier 2 عطاونا heure de main d'œuvre directe donc عندنا des données حنزيدوهم أو عطاهم لنا لتحت. Et la distribution 100 dinars de chiffre d'affaires. قلت لكم عليها هذه 100 dinars de chiffre d'affaires تحكموا المونطون d'unité تاع les unités vendues تضربوهم في البري تاعهم تصوميهم مع بعضهم اللي تلقاوه تقسموه على 100 طيحوا le nombre d'unités d'œuvre. D'autres données, que la consommation de matières premières l'atelier 1, c'est 18 600 kg, 26 400 kg. Consommation de produits semi-finis par l'atelier 2, c'est 22 000 kg ayant servi à fabriquer le produit X et 9 500 kg ayant servi à fabriquer le produit Y. Donc هنايا في l'examen هذا كما تلاحظوا راح يعطيكم حاجة سهلة ما يعطيكمش حاجة صعيبة puisque c'est un examen. La main d'œuvre directe pour l'atelier 1 عطاونا 32 320 heures à 15 000 dinars l'heure et l'atelier 2 21 200 heures à 16 dinars l'heure ayant servi à fabriquer X et 7 600 à 16 dinars aussi ayant servi la fabrication à fabriquer le produit Y. Donc la main d'œuvre directe هنايا اللي في الطابلو هنايا راكم عرفتوا منين نجيبوها في l'atelier 2 تزدو تاع l'atelier 2 ماشي تاع l'atelier 1. دونك حتصوميو هذه مع هذه اللي تلقاوه تحطوه في لو طابلو الفوق. Production du mois. L'atelier a fabriqué 37 000 kg de produits semi-finis et l'atelier 2 a fabriqué 13 700 unités de produits X et 3000 unités de produits finis Y. L'inventaire en fin de mois, l'inventaire en fin de mois, donc c'est le stock final de chaque matière ou le produit stocké. Le magasinier donne le décompte suivant des existants en stock. Matière A 17 400 kg, matière B 27 500 kg, produit semi-fini 6 510 kg, produit X
2560 unités, produit Y 12000 unités. هنايا مادام عطاونا ستوك فينال عطاونا ستوك انيسيال عطاونا لاشا وعطاونا ميم لا كونسوماسيون و ميم لي فونت. لي فونت ما عطاوهمناش سمح نحسبوهم. اوكي واش قالنا compléter le tableau de répartition directe des charges indirectes, calculer les différents coûts, établissez la concordance entre le résultat analytique et le résultat financier, tenir à jour au fur et à mesure les fiches d'inventaire permanent. Bon, سمعنا لي دوني تاعنا راه باين واش راح نخدمو. نروحو اول حاجه نروحو للطابلو تاع ريبارتيسيون دي شارج انديريكت. اول حاجه راح نديروها لازم نخرجوا المونطون جلوبال تاع لونتروتيان اي المونطون جلوبال تاع الانرجي اللي حيتوزعوا في بعضهم بوي على لي سونتر برينسيپو. قبل قلنا نخصو اولاتها لونتربريز هذه واش دير. لونتربريز هذه واش دير تشري دو ماتير بريمير تفوتهم لاتولي 1 لاتولي 1 يردهم في البرودوي سيمي فيني بوي يفوتوا لاتولي 2 ويخرجوا لنا كوم اكس اي ايغريك. اوكي la répartition, la prestation réciproque ou la répartition réciproque كيفاش تجي. حنا عندنا le x c'est le montant global هذا. كيفاش نحسبوه؟ c'est quoi؟ c'est هاد la somme plus le pourcentage fois y. شحال مدت لنا هذه l'énergie. donc x اللي هو قلنا l'entretien يساوي لنا التوتال تاعو تاع لا ريبارتيسيون بريمير زايد شحال مدتلو لينيرجي من بورسونتاج اللي هو 5% اللي هو 0.05 إيكغيك اللي هي لينيرجي. المعادلة الأولى هذه. المعادلة الثانية هي نفس الشيء ريبارتيسيون بريمير توتال تاع ريبارتيسيون بريمير بلس 0.1 إكس يعني شحال مدلنا لونتروتيان في لينيرجي. يخرجونا جملة معادلتين ولا سهلة مهلة. on remplace 2 dans 1 من بعد نلقاو cette formule لا تحسبوا نخرجوا في x يساوي لنا 50000 et y يساوي لنا 120000. كي يقول لي واحد كيفاه لقيتي y سي فاسيل تروحوا تعوضوا الاكس في العلاقة هذه تخرجوا في y. اوكي تعاودوا ترسموا نتوما الطابلو تاعكم. الطابلو تاعكم كيما مع الاول تحطوه كيما راهو بوي واش تحكموا عندكم دي بورسونتاج كل حاجه تحطوها في بلاصتها. دونك المجاهيل هذو ديروهم اونتر بارونتيز باسكو في لا كونطابيليتي كي نديرو ان مونطون اونتر بارونتيز معناها راهو نيجاتيف. سينو اللي يخاف يغلط معليش تنحي لي بارونتيز ودير موان 50000. علاه درنا موان 50000 باسكو سي لا ريبارتيسيون سكوندير لازم نوزعو كامل لي سونتر اوكسيليير سواء في بعضهم سواء في بعضهم وثاني في لي سونتر برينسيپو. دونك سي بور سا نديرو المونطون جلوبال تاعهم بالموا بلي راح يتوزعوا يبينوا بلي راهي توزعت. اوكي نروحوا طابلو كيما قلت لكم تحطوا فيه لي بورسونتاج تاعكم راهو عطاوهم لكم الفوق. كل كيما هنا 50000 هذه مدت 10% لينيرجي ومدت 10% لابرو ومدت شحال 50% l'atelier 2 ومدت 10% لا 2% ولا 5 شحال مدت هنايا ديزولي 20% مدت 20% l'atelier 2 et 10% la distribution. هنايا l'entretien تم توزيعه تماما. اوكي نروحو لينرجي 120000 دينار. لينرجي هي هذا هو التوتال تاعها. هذا التوتال راح نوزعوه ساعة على سونتر اوكسيليار انتروتيان بوي نكملو حسب لي كلي اللي مدوهم لنا نوزعو على لي سونتر برينسيپو. كي نجيو للتوتال دو ريبارتيسيون سكوندير هذا كي نسوميو هذو مع بعضهم نطيحو في زيرو. علاش؟ باسكو لونتروتيان صاي وزعناه ما بقاش فيه. ميم شوز بوغ لينيرجي كي تسوميو هذو كامل كيما قلت لكم اللي خاف يغلط يسبق بالناقص ما ينحي لي بارونتيز. اوكي
يخرج هنايا في الزيرو. دونك لي سونتر اوكسيليير خلاص المهمه تاعهم باسكو على بالنا على واش لا ريبارتيسيون بريمير يكونوا فيها دي شارج انديريكت يتمبيوتا ولا يتافيكتا ولا يتريبار تكون لا ريبارتيسيون تاعهم على لي سونتر اوكسيليير و لي سونتر برينسيبو بوي تجي لا ريبارتيسيون سكوندير اللي هي لا ريبارتيسيون دي سونتر اوكسيليير في بعضهم اي على لي سونتر برينسيبو. من بعد نجيو هنايا لي سونتر برينسيبو تاعنا نسوميو لي مونطون تاع كل واحد فيهم ونحطو التوتال تاعهم هنايا اللي بالقرا. اوكي نجيو لا ناتور دونيتي دافغ. هنا في لا ناتور دونيتي دافغ قالنا لا برو اللي هو اشا لو دونك راح نزيدو دو ليني هنايا سي لو نومبر دونيتي دافغ اي لو كو دونيتي دافغ. بور ابرو كيلوغرام دو ماتيير بريمير acheté عطاونا في دوني لي زاشا تاعنا قالك الكيلوغرام دونك راح نهزو لا كونتيتي يا اخي اللي هو 24000 ها هي كي قدامكم 24000 et 18000 24000 plus 18000 يعطيونا 42000 42000 هي لا ناتور لو نومبر دونيتي دافغ تاع لا برو. ها هي كي اللي تلقاوها هنا تقسموه على لا كونتيتي تلقاو لو كو دونيتي دافغ اللي هو 3 دينار. pour l'atelier 1 quel kilogramme de matière première utilisée. راهو عطاونا la consommation de la matière première. ها هي كي consommation de matière première par l'atelier 1 c'est 18600 kg plus 26400 18600 plus 28400 طيحنا 47000. c'est ça l'unité le nombre désolé غلط في الحساب دقيقة 18600 plus 26400 c'est 45000. voilà les 45000 تاعنا c'est le nombre d'unités d'œuvre. donc هذا المونطون تقسموه على هذا طيحوا في لو كو d'œuvre d'unité d'œuvre تاع l'atelier numéro 1. اوكي اللي هو 6,4. نروحو l'atelier 2 la même chose قالنا l'heure de main d'œuvre l'atelier 2 direct وحنا عطاوها لنا في لي دوني ها هي كي في l'atelier 2 قالك main d'œuvre direct l'atelier 2 متروحوش لل 1 تهزو 2 21200 plus 760000 21200 plus 7600 désolé اللي هي 28800. فوالا لي 28800 تاعنا كي نهزو هذا نقسموه على هذا نطيحو في 10,25. نروحو لا ديستريبيوشن قالنا بلي 100 دينار دو شيفر دافير. لي شيفر دافير يحتاج لي فونت. نرجعو نشوفو الاخر تاعنا نشوفو اسك عطاونا لي فونت او با. فوالا وي عطاونا لي فونت دو موا اللي هو ديرو هك باش تحسبوا شيفر دافير دو اكس واش ديروا سي 14000 unité فوا البري يونيتير. يا اخي نديرها هكا خاطرش نحتاجوها من بعد نلقاو 14000 فوا 160. اني ندير لكم ايتاب باغ ايتاب باش تفهموني منين نجيب في لي شيفر. اوكي نجيو الشيفر دافير تاع إيكغيك اللي هو لي زونيتي 2000 فوا 230 2000 فوا 230 يعطينا 460000. هو قالك لو شيفر دافير يعني لي دو برودوي نسميو هادو في زوج مع بعضهم بلوس يعطينا 2,700,000. هذا هو لو شيفر دافير تاعنا بين اكس اي ايغريك. اوكي هو قالنا بلي لا ناتور دونيتي دافغ سي 100 دينار دو شيفر دافير. دونك لو شيفر دافير هذا اللي لقيناه ديفيزي سور 100 نطيحو في شحال في 27000. هذه هي لونيتي دافغ تاعنا. فوالا 27000 تاعنا. المونطون هذا اللي هنا نقسموه على هذه نطيحو في لو كو دونيتي دافغ اللي حيظهر في
la distribution. Ok? وراح نحسبوه في le coût de revient. Est-ce que c'est clair? Voilà. هنايا la partie الاولى تخلص هنايا. La deuxième partie نشوفوها بعد هاد la partie après des minutes ou bien 15 minutes. Bon courage!